Bisita tayo ito, i-introduce madamdaman ni Pastor Mark. So, the series tayo about the pillars of love. Probably ilast tayo yung tuno next week. Yeah, so, dati important nga preacher tayo nga ag-preach tatanga agsapa. So, by the way, thank you so much. To tell you about the Nalpasan Piman Dagito banquet, Dagito young people in the Friday. It was good and it was a blessing. Amen? So there are more to come. Merong CCG magaganap sa Magsaysay kina Pastor Tinoyo this coming May 15. So March 15, paghandaan niyo po yung mga yan. So by the way, nag-enjoy damit in the Friday. Expectaran na lang 30 ti umay. So kulang-kulang 50 damit in my daamin. So praise the Lord for that. Okay, so once again, next week to na lang ay ituloy di ay Pillars of Love tayo. Kaya tayo ba tayo man ni Pastor Mark, ibaga na dito speaker to you this morning. Good idi last Sunday tayo kumangag din iti speaker. Hindi idi last Sunday nga iti ang napuputan nga trahiya na ko natin. But anyways, di ama iti speaker tayo kumaisot ti umay. I even don't know na amuak lang idiin mo naga itatay agsapa dito yung church. Honestly, ang kung amu umay mahilig dahil iti impromptu. So, dahil yung minti ko na dito identity na. Ijay iliming ang pusungan iri. Handa ka nung ngay unexpected lumaminsan ka. Sumangsungaw sinboy. Bible study, agbista. Kumusta kayo? So, anang nga din mga pastor na i-arrange na dia aldaw nga papananay jay ayan yung awan basta kasunga-sungaw. Isu naman lang ini aday jay madayman so nga dakat tugangan nga nagtartaro sana may siya nga nagtartaro sana jay madayman the misis basta i-expect nga adano sa atoriti tila-tila lang ti papapanana nga nagagit na itong gamin nga mag-agbisita pa magpagpagak tatayag sapa your libor, God use you, tapno may rugiti ang pusungan madayman. Nausar dagiti biman ganam sayang. At dagiti iti bunga na nagbunga. At isu iti bunga urehan tayo nga inawis umay. Amom no sikati may sanga naglibor. Ure adidan sa awisin. Kasungaw no laydo na niya. That is di ko natin nga ratsak mo nga mapan mangkita. May met-met kiti di tapno ante nga insaganaan. No itikas ta makita mo lang no nakasaganan tayo. Well, pananday ito parok na ituloy ko di ko na hangray maminsan ito makatawin na ito nga umaykit we will give you that chance nga mangisig iti sa kunya po Diyos. Once upon a time, the ticket pastor, missionary pastor, ijay 1970s, 80s, ilit tayo, pinaraburan niya po Diyos iti adong nga parabol, nakiasawas na, siguro sinigay lumaklakay, kit sinugangan na po Diyos. Dati napintas, alibang sa something, siya. And siya din anak na kumadi man ispik. Isu na kumat di ag-speak di last Sunday. Pastor mat lang ijay Canada. So praise the Lord. Dito may saka pastor idi tata preacher dito idi time pa lang ni President Marcos. Preacher pa lang idi madamati itsa. Preacher pa lang ngana before the COVID. Nga tata, preacher pa lang mo. So, I consider him as one of the preacher that God has used
in preaching the gospel to this caldera or to this mountain. So, binindisyonan niya po Diyos, nagbiag ijay Canada. Nung dito pangkita ang tibuso na taure ada ijay Canada nga lugar iti flowing milk and honey nga kunada. He still managed to come in the Philippines. Gapo ijay ayat na. Adu dagiti contemporaries na nga napan abroad. Siya pa isang Pilipinas si. Kunada adi. Nga misuda apay nga karabarit karasulida. It's because I attend the iti ministry dito sa Pilipinas. So siguro iti speak siguro iso ti speaker tayo tatangag sapa. Jak amo iti in paminsay in kabil ni Apo Diyos iti dila nang i-preach sa tangag sapa. Na Richard Dulay lakay niya palita. Nyaman nga nagana umalikat i-preach mo ikalin Apo Diyos. Nay nataraki pa lang man. Ay mo na pizza? Puro yaman di mic na. Yes. Ano naman? Dati stand na. Kita kayo stand na din. May Lakay ko. awan di stand na. When may met no. Good morning. Good morning. Maragsa ka na nga manggita ti tungkal may sa kada kayo. Anak nga mabigbi mabal nga damok nga mangkita ti kada kayo damok dagigay nakita di last year nga nagbakasyon na dadapay lang ket faithful dapay lang iti dayto nga church. Yaman na kaniya po Diyos ta ada kayo kailangan sa serbikin tuana. Nga natatang agsapa. Ket ti kuna umayak kuma dito'y Traders Bible Baptist Church nga makiantindarta kahit kung ma-revive mo't. Sa baligayang mo't ni Pastor yun ito, tas yakti aramin na. Maawatak kahit na siguro ti agina na maawatak mo't dagiti da kayong membro na ta ngamin. No ada ngamin ti barbarong sumangkot kahit tayo mo't nga dunggan no dunggan iti istorya na kay adto ti istorya ka ore agmal malem mga maibos ti istorya ko mangisirak lang iti pagbitak no amoy mo ti kasasaad ken napaspasamak iti biag ko. Amen. Di 1990 so ti kasar ko ijay Pine City Baptist Church. 1991 sinmangpet dijay dakkel nga gingined ket narbad di Pine City Baptist Church. Ito'y Trancoville. Awanan dijay nga church building. Ket kalpasan na dijay gusto nga na-approvean dijay papilis ko na panak ko dijay Canada. Bayat iti kapan ko dijay Canada adu nga struggle, adu nga testing ta awan ti pagkaamo-amok. Ni bakit ko na member iti dakkel nga church nga kunada nga First Filipino Baptist Church. Ket ti pastor ijay ket ni Pastor Catanos graduate ijay Don Theological Seminary ijay Iloilo graduate ijay. Ket amin da nga agkakapsat nga pastor na pandapi man to United States isudat nangi pioneer ijay Canada ket dakkel pi man di nga church nga inpas pastora na isulti nang padakkel ket umabuton pi man nga
ang attendance ti 1,000 ti may nga Domingo. Dakkel di jay pati ubuping. Dakkel ti choir da ijay nga naki at atindar. In-introduce damat siya nga pastor dito sa Pilipinas na minsan lang nga nagsaot ti prayer meeting agter trabaho akmet. Ado nga trabaho met ang sinerserkak ijay Canada. An anos lagta nagbiag kami lagta met iti uray sa kabasit nga sweldo ijay Canada. Ket idi adan sa ti sangapulong nga taon mi ni bakit nag-decide kami nga na talong nga taon tamutan dito ikat hanggang betul nga agsito kuno awan beti makita nga bungan iti inmayak dito yung Canada. So nga ko nakon bakit nga awan agsubli ak sakit di jay Pilipinas anya ti ganas ko nga agto trabaho ti nga awan hanggang nga awan mo ti ibubunga ti pamilya ta. Tapos makasangit ti man ni bakit ko ata pinabasol kami no sino ti diferensya siya kuno isuna. Una da kami awan ti pulim ni nga basi sikat samot ti ada diferensya na. Tata nagpa-doktor ni bakit. Edi nagpa-doktor kunan di doktor nga awan masapot samot ti operation mo. Itaan mi ti amin. Kunan ni bakit awan hanang nga kahit iti ma-operate. Awan iti pamatik iti operation. So una ka ni bakit mo awan ti pamatim unaan mo nga denggan ti advice si doktor agad ikararag talaga na. No. Karkararag mi after 3 years ni kunan ni bakit nga masikugak man. Nanay masikugak man. Po tiragsa ko ay meta may tandaan ta hanggang nga maigalgal ta ti uray mesa. Hindi ko 1993 nga peso pas ngay ni bakit ko digay anak mi nga ni Isaac nga digay stay umay agis ko makata kayo. Pas ngay na digay na anak ijay North York General Hospital ijay Canada. Ngum sakbay nga impas ngay na digay. Idi masiko kunan di ay doktor nga ay masakol nga check upon tayo dayta ubing tabakano abnormal. Ket kunan man di ay doktor nga injection na ono adati amo pa ikabi da ijay na. Ket kunan man ni bakit ko ay hanu doktor. Uray hanu nga kabilan ino nyati injeksyonan dak kuno nyati pangikabilan dak tapno makita dalang kanu di ubing kuno injeksyonan dak tapno o ibagada nga normal. Ket kunan ni bakit ay no aramiden yu deta maigaranti yung arod kanyak nga daytoy ubing ket 100% nga normal. Ket kunan ni doktor hami nga maigaranti. So nga kunan ni bakit ko no ni Apo Dios isuti mangited iti regalo dinawat ko nga no ited na dayta nga anak ited kumutlaong kilikwana. Jay ti bagani bakit naipas ngay ni Isaac ti anak ko nga talaga nga normal. Awan met iti nya de pangibagada ijay ada kurang iti bagina uno anyaman na talaga nga normal. Ket agyaman nak ingana iti dinmakel ni Isaac nag-eskwela ti Sunday school ijay church nga iyan mi gana iti dinmakel. Idi pa ilaang 5 ti taon na ijay Sunday school. Sinaludsod ijay teacher na ijay Sunday school. Nya ti kahit muno dumakal ka, nanak ko niya sakat ko na niya sa I like to become a pastor. Kunana. Ket isuri jay nag-eskwela ni anak ko in the past na ti grade 6 napan ti high school in the past na diay idi ko napan iti seminary in the past na ti theology nalpas ti 3 years nalpas
napan iti master nag-eskwela in the past na amin niyay. So nga kadagiyay nga taw-taw nga napalpalabas inanano sa diya anak ko pimang nag-eskwela ingana iti tata adati kahit na nga idepas kumati jay doktorit na ket napalabas iti 6 years di jay pastor ni Pastor Catanos ag-retired tada kay pimanen ket nag-retire ni Pastor Catanos na imtian kami ti pastor no sino ti agpastor ijay iglesia ket narigat nga sublaton ti sapatos iti talaga nga veteran nga pastor kan nga nalaka so nga narigat na confused na gijay membro no sino ti aya banda aga po Pilipinas aga po Toronto aga po ti Anyaman ado ti in-interview da saan da nga nakapaspasa nga agpastor ijay yan mi so may sanga aldaw kunan di may sanga dikon nga sabahan sa mo ti ikarkaralag tayo kunan na kahit kung nga ni Isaac ti agbalin nga pastor ito church tayo ket arami din tayo iti butos ket amo tayo iti pagayatan ni Apo Dios inkabil da nga in butos da ni Isaac iti dijay nga Domingo amin nga membro nagbutos da ket iso dijay tinagbalinan nga iso ti pastoren dijay church me ket iso siguro dijay ti indalan kuno iturong ni Apo Dios nga mangayab nga mang ministro mangitulo iti trabaho ni Pastor Catanos so dayta tata iti dan ti church ito na iti sabbatical kasla 2 nga bulan nga bakasyon na nga saan nga ag-preach so nga kung nakanibakit nga ikaw takot ni Isaac ang bakasyon tayo jay Pilipinas nakita ni jay Ampusungan jay Madayman ken jay Bagulin jay Ilocos Norte ket agpaiso natungpal kabil miti itinerary nag-preach iso na jay Ampusungan jay Madayman jay Ilocos Norte jay Bagulin dahil kumati maudi nga pagprecha ng adamutin ti last na napasama tadi jay angkel di gayem na jay Ilocos Sur ke Pimusay at kung jay gayem na pangaasim ay saktan kayo bisitaan ni angkel ko jay Ilocos Sur so nga napan kami jay Ilocos Sur nag-preach niya sa ijay yan ti binatayan adumot dagiti tattao ijay itnog da ijay ijay legleg da banayoyo kaya agyaman nakta na istiran damot iti gospel ijay ijay iti dapat pasamak kada kami katsiyak nagbatiak ingana tatata adati at indalak nga kasar siyak ti inalada nga ninong ti kasar dito Marcos Highway ito no March 7 so no March 12 kung 13 isunto iti panagsublik ijay Canada but may sapay nga maistorya idi adati sangapulong nga tawin min sa ijay Canada nag-decide kami kuni bakit nga gumatang iti balay mimot nung gapo iti budget di kahit mi nga gatangan di basit lang nga balay di makaya mi tanangin na ti balay ijay Canada kaginginaan ket iso ko na ni bakit nga iso mapantay ijay bangko ipadas ta no ma-approve ta ag-apply ta gumatang tayo ti balay pag kami ijay bangko na-approve ti bangko nagatang ni iti basit nga balay nga townhouse bayat iti panagyan mi ijay ta 2 bedroom laang ni ijay may sangal daw nagtawag ni Pastor Catanos kada kami kuna nga adati ang amok nga mapan taga United States adati anak na nga agapo ijay Iloilo umay dito yung Canada ket awan ti pagyanana makipagyan kumakada kayo
Ay, narigat nga ibagam nga haan, iti pastor mo, saan? Yung ako namin nga, una pastor, makipagyan ka na kami, anong sana ata nalipit kami dito, yung no kahit na nga makilin din natlet. Iti sing mangput di jay, nagyan ijay balay mi, tinaga na, dyan. Nagyan ijay yan mi, na anos, nag-eskwela, tinala ng inadal na ijay Canada, AI sa diye? AI pastor? Diye computer? IT. Tinala na ijay si Canada. Nalaing kisuna. Isuro, idi nakadalan iti 3 years kat nag-apply ijay trabaho na observe ay bus na nga very tough, nalaing, in-promote na nga dagdagos. Kung nandigay bus na ala, ure ang subli ka ijay Iloilo, ang sweldo ka mutla ang $10 nga kasla dito Canada. So napanjay Iloilo, inayaban natin pamilyada, may daman dito Canada, nagyanda iti sa bali nga pagyanan. Nung napa-eskwela na DJ anak na, nagbalinda nga doktora, nakabudida do mga trabaho da ng successful, tinagbanagan na. Bayat DJ pa nagyana lang, DJ balay ni saan nga malipatan, ti panangi pusoy mi iti ayat mi kang isuna. Ketata ko na ano ang bakasyon kayo ijay Pilipinas, bayadak ti pliti yu amin nga upat, may kayo ijay Iloilo, bayadak ti eroplano yu, bayadak ti hotel yu, agyan kayo ijay ti Makadomingo. So nga gapo ijay nga inaram na nakapan kami ijay Iloilo, napan kami ijay ijay dayaw da nga lugar ijay Iloilo ijay yan iti papapanan nagi turista. Taga na diya malayog mo. Na sino? Gimaras dapat kami diya, Iloilo ijay ano ijay yan, Boracay. Uy, napan kami jay Boracay. Doang nga hotel ti nagyanan mi, jay Boracay, kan jay Iloilo, binayadan na amin di jay. Kat kunak, ay apo, manmanu iti tao nga mangaramin iti kastoy. Sinungay mo ti tao nga manggastos ti upat nga tao ti eroplano back and forth, sadakan to i-hotel pa piman ti expensive nga hotel ijay Iloilo. Ay agasan pa data nga ayat na nga kahit tala nga isubad ligay panag yana ijay yan mi ijay to Canada. So nya di kuna na ti Biblia no nya mulam iso apit ngum dakal mo unay jay inapit mi. So nga di jay ibagbagan ni pastor yung giving sa ni Apo Diyos iso ti manglukat ti puso ti maysa nga tao. No kahit ni Apo Diyos na so papakan iti ayat mo iti padamatan. Nakaskas daaw dijay nga miraglo nga manmano aditi may nga tao nga bayadak ti plitim ti upat nga tao magapu diti Luzon mapan ka ti Iloilo hotel da ka pakanen da ka pat nga aldaw umamot nga 130,000 ti gastos na kada kamila nga pamilya nga libre. Kasan kay data nga libre kat no panpanunutom di jay kat ay ako makasangitak na ako I am not worthy of this blessing but Lord you're the one. Dayaw ka Apo Diyos sika amin iti maidayaw tada ito ikat kasla I am not worthy to accept but you give it Lord so I receive it. Yeah. Dajay iti napasabak kada kami so nga nabalinan ni nga nag-travel ti kasla entire Philippines because there is one person alone
nga diyay natulungan mi nga nagyan ijay Canada. Nag-eskwela ti IT ket nalaing gayang. Idi agi iyan pa iyan mi ket kunan pa dagi dadong mga membro nga gayam ni bakit ay lolo kunda kayo laeng apay nga da kayo pa iti pagyanan na nga nalipit na dayta nga kaadun ti membro apay hanga isu iti pagyanan na. Ket kunami nga isun sa ti conviction ni pastor nga apay nga binini dada kami nga pagyanan na ket adu nga agpeso iti membro nga dadakkel ti balbalay da. Yung isumod gayam ti mang provide ti needs me. Kaya mo, daya ti istoryanti may sa nga agfitful ka ni Apo Diyos saan mo nga amamu iti blessing nga sumangsangkot. It is a miracle. So, madayaw ni Apo Diyos kat mapantayo nga ron iti service tayo iti dayto nagsapa, iti maistorya, iti background iti imayan mi dito Pilipinas. Yo adati Biblia yo lukatan yo ijay Luke chapter 8. Luke chapter 8. Mangrugay ijay 22. Luke chapter 8 beginning from 22. Da kayo amin ijay? O kita yung mabasa. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake, and they land forth. But as they sailed, he fell asleep, and then came down a storm or wind on the lake, and they were filled with water and were jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water and the seas, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded over the wind and the water, and they obey him. And they arrived at a country at the gatherings, when is over against Galilee. And he went forth to the land. There met him out of the city a certain man, which had devils long time, and wore no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech me, torment me not. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and fetters, and he brake the hands, and was driven on the devil into the wilderness. And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion, because many devils were entered into him. And they besought him that he would not command them to go out into the deep. And there was unheard of many swine feeding on the mountains, and they besought him that he would suffer them to enter into them, and he suffered them. Then went the devil out of the man, and entered into the swine,
in his herd ran violently down to the deep places, into the places and were choked. When they that fed them saw that was done, they fled and went and told it to the city and to the country. Then they went out to see what was done, and came to Jesus, and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, and clothed, stand right, and they were afraid. They also which saw it said unto him, by that what means he that was possessed of the devils was healed. Then the whole multitude of the country of the gatherings round about besought man and depart from them, for they were taken with great fear, and they went up unto the ship and returned back again. Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, return to thine own house, and show how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. And it came to pass that Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all awaiting for him. Agkararag tayo, tumakbo tayo. Diyos mi, manakabalin, managayat, iti dahito yung nagsaba. At kami apo Diyos, iti dahito yung iglesia, kas may saka. Inunong mo, anak mo, na isalakan mabaan iti parabor mo, kat agmay sa kami nga apo Diyos nga agdayaw kinka iti agsapa. Nawatak apo Diyos, iti dagitoy nga agsapa nga kitaam apo iti puspuson, iti tunggal may sa kada kami ditoy, mabalin nga ada ditoy iti masiknan, madagdagrenan. Apo Diyos dawatot nga sika iti manghil, mangitid iti na espirituan nga lawag inkwana. Tapno Apo Diyos, maawatan mi iti planong iti biyag mi iti dayto nga agsapa. Kastamot no ada iti madagdagsenan, uno masakit, ada iti problema na iti pamilya na, uno ada iti sagubani iti bagbagina, dawatot Apo Diyos nga saginim iti imam iti dayto nga agsapa, ket iti mo kumaapo Diyos, iti hiling nga kasakulan da, tapno Apo Diyos, naragsak da nga agserbikin ka iti dayto. Apo Diyos, kastamot dawatot nga anyaman nga asungbat iti kararag mi iti daytoy. Kas kunan ni Apostle Paul, thy grace is sufficient for thee. So nga Apo Diyos, namnamaan may nga iti kaasim ken grasya mo umanay nga mang liw-liwa kada kami iti anyaman nga kasapulan mi. Bendisyonan kada kami na materialan na espiritual. Ket italek mi iti biyak migin ka iti dayto nga agsapa, ket sapay kumata dayto nga nabasa mi, naaramid, naisurat. May papan iti ministry iti adaka nga imay ditoy rabaw ti daga. Sika iti Diyos, iti kalman tataken iti masakbayan. Sika iti Diyos nga sibibiyag. Ken sika iti Diyos nga agnanayon nga pagrukbaban mi, ken pagdawatan mi iti tulong iti indalaw nga panagbiag mi. Dawatan mi dayto iti nagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Sige apo. So,
So, natungpal iti patu, iti Genesis chapter 3 verse 15 nga na. And I will put enmity between her seed and thy seed in shall in basahan tayo iti Genesis chapter 3 verse 15. Ito and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito iti padto nga na in promise ni Apo Diyos nga redemption uno panakaisalakan iti datayo nga kalpasan nga nagbasol iti umun-una nga ama tayo nga ni Adan ken ni Eva ta nagbasol da nga road kalpasan nga nagbasol da iti relasyon iti tao ken iti Dios awanen ti communication din kapo iti basol isuday ta iti kayat tayo nga makireyunay kumakan ni Apo Diyos nung kasapulan tayo iti mangi interfere kasapulan tayo iti mangi unik kada tayo iti tao kan iti Diyos isungan ni Apo Diyos isumbat lang iti plano nga interna iti mangisalakan awan sa bali iti anak na nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So nga kuna na 15 and I will put enmity between their seed and thy seed. At dahil ni Apo Jesus isu iti nangi-intercede kada tayo ken ni Ama ken iti tao. Ket tata mabalin nga awagan tayo ni Apo Hesus Kristo nga mangisalakan isu iti Dios tayo isu iti nangiti iti assurance nga datayo ket mabalin nga agbalin tayo nga anak ti Dios babaen iti pamati tayo kinkuana. Ket ito'y nabasa tayo nagrugi iti ministry ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kalpasan iti ianak na amoy mo ta iti naianak celebrate tayo iti Christmas tinawon ta ket nayanak babaen iti espiritu ti Dios nga saan nga nayanak iti bungan iti human nundi ket nayanak iti babaen iti panakabalan ti espiritu ti Dios ket dinmakal ni Apo Jesus nga awan pulos iti basol na isungan ni Apo Jesus fully man in fully God talaga nga gusto nga tao ngam gusto nga Dios. So nga 100% nga tao, 100% nga Diyos. So nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo, awan pulos iti basol na, ta iso Diyos. Ya? Ket nang rugi iti ministry na, ta iso rin, kayat na nga ipakita, kayat na nga iadal, kada tayo, no kasano iti panagserbi tayo, kung kasano nga magunod tayo, iti pagarian iti Dios tadayta kayat ni Apo Dios nga agbalin tayo nga anak na dayta iti plano na ngem kasano iti kasta nga agbalin nga anak ti Dios isu nga nangrugi iti ministry na gusto nga agtawon siguro iti 30 years old mangrugi ni Apo Jesus iti ministry na ket idi nang rugi iti ministry na inayaba na iti 12 nga apostles na Peter, John, Matthew, Jude na dumapay inayaba na Davidjay ket nung makita mo Davidjay inayaba na saan nga abogado no saan nga attorney o nagbabak na no di ket Davidjay inayaba na ket Davidjay mangalap
Nanaya, dagayay nababa nga tao. No, anya nga tati kasapang kunayo jay, apay nga nayaban ni Apo Diyos, dagayay parasiyo, dagayay sa Diyusi, dagayay mabigbig-big jay Israel. No di kati nayaban na kat dagayay nakurapay nga na tao. Nya. Adati plano ni Apo Diyos ija. Mga kunana ka ni Peter, I will make you fishers of men. Isardan mo nga kalap iti sila, tataon to iti katapon. So, idirugin na ito disciples nga sumusulot ka ni Apo Hesus Kristo, mairugrugin mo't nga mabilbid up, ti pamati dyan. Ganda Apo Hesus. Ta little by little, kaslada ang is-eskwela, ta makikita na ni Apo Hesus Kristo, ija ikasta na nga isusuro. Kathan lang nga isuda nga disciples, nung dipot, kumariwak-wak nga tatao, iti sumangsangpet nga agdangan ka ni Apo Hesus. Tadi jay teaching ni Apo Hesus kat handa nga nang nangaganda ni jay. Nung isuro ni Apo Hesus ti parable kastamot iti ikasta na nga ag-aramid iti miracle kat nakaskas daw taawan iti dakita da nga pulos nga tao nga mang-aramid iti kasjay nga banag. Kasla kuma idinapan ijay ni Apo Hesus ijay kasar ijay kina. Naawanan da iti wine. Katanya ti naramid ni Apo Hesus, pinagbalin na di jay danom iti anak. Kat nasdaawan da iti da jay nga miracle ni Apo Diyos. Ya? Sana nga dali jay nga miracle, no di kat idi ang isursuro ni Apo Hesus ijay yan ti nalawang lugar. Aduda ti mapisin ijayon, sumangpot ti alas 12, agbisin da gijay tatao, binindisyonan ni Apo Diyos iti sidakan iti tinapay, kat pinakana iti 5,000 nga tatao nga nabsugda. Ada pa iti nabati, no basbasaam iti miracle ni Apo Hesus. Kat dakita mangrugrugi dagiti disciples nga makikita ti aramiden ni Apo Hesus, irugida nga kasla agbut-buteng iti riknada ken ni Apo Hesus ta rumor ti kabuteng da ta dagiti aramiden ni Apo Hesus nakabut-buteng ken kasla sino pa di mga amag sina handang nga maawatan no talaga nga iso Diyos ngem iso ti diyay maaramid na dagijay makitan iti mata da talaga nga mapanagkakada nga awan dahito nga tao kat saan nga ordinary lang nga tao dahito iso Diyos ni Apo Hesus iso Diyos. So inayaban ni Apo Hesus isuda kunan ni Apo Hesus mapan tayo ijay bangir masapol nga agcruise tayo iti lake bye-bye. So inayaban ni Apo Hesus dagito disciples na naglukan da iti bangka siguro ata awan boat siguro ng baka tigay imati mang taawan ti motor mo tidit. So mapanda on the other side ijay gas rate nabasa tayo. Naglugan na ito disciples na ijay iyan iti boat. Nakarga na dagito disciples na. Idi adada ijay tingan ti baybay. Natulog ni Apo Hesus. Ustumot nga irugi natin na piksa nga typhoon. Nya di typhoon yu idi last year napigsa nga typhoon. Ket amin nga danong mapuno ijay boat napigsa ti amin mabasada amin ijay boat. Ket kunatang awan matay tayo na dito'y boat. Di mapanda kita ni Apo Hesus ba't maturo yung darining kunatang ni Apo Hesus wake up tani mapasa tayo matay tayo dito'y lumnod dito'y nagluganan tayo. Kat kunan ni Apo Diyos, Apo Hesus kada isuda, oh men of little faith, oh nababaw na ipipamati. Din magder ni Apo Hesus ijabot kat kunan na peace be still. May salaan nga sao,
Kat iti bagyo nagtal na. Nakakita kayo tikas dyan. May tinaptop kumakot dati tumakder nga dyan ang ibang bagati weather pis-pistil. Ang mata ibaga na nga signal number 4 to. Na kabaliktaran ng ni Apo Diyos muna na peace, be still. Kat anjat tidak pasama na si daawan na gito'y disciples na, takunan na gito'y disciples na. Anya na ito nga tao, tauray iti angin, iti waves, agtulnog dati sa una. Haan nga, is-istorya da ita. Udno nga na ilana dito'y Biblia. Udno nga napasama. Anak nga is-istoryaan, uno agad aramida, iti imagination, iti dito nga agsapat, tapno maulaw kayo. You read your Bible, this is a true story. Nga ni iti ada ni Apo Jesus iti rabaw ti dagapil na sardeng na iti bagyo babaen iti sa una. Why? When ata he is the master of creation. Isu tinang perswa iti langit ken daga isu nga aramiden ati kahit nga aramiden because he is God. He is in control of everything in the universe. Isu nga kuna na Philippians chapter 4 nga itinagan nga Apo Jesus agparintumang. So nga adati iglesia ni Kristo dito nga kuna na nga han nga Dios ni Apo Jesus. Ay ikaralag ko ta mamati ka ni Apo Jesus. Han kun kunada ni Apo Jesus han nga Dios. Ni Apo Jesus 100 ka Dios kan isu iti man nakabaling nga Dios. Babaen iti sa una laeng iti amin ijay tangatang dito'y daga ken ijay uneg ti daga ken tayo dito'y rabot ti daga ag parintumong tayo itinagan ni Apo. So he is God kasta iti napasama ket iti nalpas dayay nga typhoon nalpas dayay nga bagyo sinmangput da iti daytoy land of nyade gatherings. Dito'y verse 26. Sinmangput da ijay lugar nga agnagan ti gathering. Ijay Israel. Ijay mabas da pa ijay baybay. Nadanon da iili nga gathering. Idi manon da tito'y ili ti gathering. Ada iti maysa nga tao nga naknuan iti sairo naknuan iti dibel nga sinmabat ken ni Apo Jesus. Ket kunana daytoy tao nga naknuan iti dibel o saan da ko nabigbig na ni Apo Jesus ket mabuteg daytoy tao nga naknuan iti sairo. Ket kunan ni Apo Jesus anya iti nagan mo kunan nga liyo taado nga sairo ti sinumrek iti daytoy maysa nga tao isu nga nakalabos oray kabilan da iti baluden da pugsaten na saan awan iti balay na no diket agiian iyan iti tantanem simenteryo asla di pagtrabaho ka simenteryo ijay ti pag-iiyanan daytoy nga tao nga naknuan iti sairo. Ket agason daytano 3,000 nga sairo ti sinumrek iti maysa nga tao. Ngem ibaga kada kayo nga nuda kayo ket namati kayo ken ni Apo Jesus. Sanda kayo nga mabalin nga serken ti sairo. Nung nuimti ti bagyo uno awan ti espiritu ti Dios iti bagyo sumrek iti sairo sumrek iti pagyanana iti sungat ti sairo mabal nga agbalay ijay bato mabal nga sumrek ijay kaunggan di tao yung isung ada ijay agbagtit uno saan nga mangmangan ti baka Domingo ag survive kadagita ada ti dakas nga espiritu nga nagyan kadakwara nagyan iti dayta nga tao.
Kada ito'y tao ko na nga, sanda ko mga parigatan Apo Isus, mabutin. Tamo na nga, no aksaon ni Apo Isus, dahil ito'y dakas ng Espiritu, baka ibaon ni Apo Isus, isuda iti impirno, iti final nga yan iti kadusaan da. Kat kunan dahil ito'y dakas ng Espiritu nga nagyan ito'y tao. Apo Isus, numabalin kuma, ipanda kami laang ijayan iti swine, ipurwak mo da kami ijayan iti bababoy. So kinas out nga ni Apo Diyos ijay sa ero nga nagyan ijay tao, na pandag ijay sa ero ijay yan iti aro nga baboy, katag ito'y baboy, na panda amin ijayan yan tibaybay ijay iti naigarunggugang da. Napanda amin ijay kat natay di ijay baboy akat napanmot ijay espiritu ti panakadusan ni Apo Diyos kada isula. Kat idinalpas nga kinas out ni Apo Diyos ijay sa ero ijay may nga tao nagbalin nga normal dahito yung tao. Kasla kada kayo iti dahito yung agpapa normal ti panunutan. Amo na which is right or wrong. Amo na no nagbado uno saan. Amo na no nangan uno mabisin. Normalan. Nagbalin nga normal nga tao. Kat gaputa nagbalinan nga normal. Kat kunana kan ni Apo Isus. Apo Isus. Kaya kung sumursurot ka ti anyaman nga papanahon. Kahit kung sumursurot ka iti pagyanan. Kat kunan ni Apo Isus. Han nga mabalin nga sumursurot ka kanya. Agsubli ka ijay balay mo, ijay lugar mo, ibagam iti napasamak iti biyag mo. Kat agsubli ka, kat ibagam iti amin nga syudad kang gagayan mo, kat daytati mission mo. Daytati aramidim. Kat no panunutok, kasla ko na tayo nga, mahit kung piman no sumursurod ka ni Apo Diyos, tano diyay mangkita kat ibagada nga, mayat dayto diyay tao nga idsalakan ni Apo Jesus. Mayat titimonyo na dayto kitaan niyo piman dayto nagbaligi. Sumurot-surot ko ni Apo Jesus. Ngam sabali ti imbagan ni Apo Jesus takuna na hanggang nga mabal nga sumursurot kanya. Agsubli ka ijayan iti balay mo. Kakapsat kang gagayom. Ada mission titunggal may sa kadatay. Agsubli tayo. Baga tayo kani mama yo, uncle yo, gagayom yo ijay eskwela. May saak nga, naisalakan, member T3, Bible Baptist Church. May kayo ti Domingo, tagdang kayo iti, saon ni Apo. Dahil tati, mission tayo. Dahil ito'y tao, nga nakikuyo ko ni Apo Jesus, nung kunan ni Apo Jesus, agsubli ka. Katahan na nga inbaga nga, Apo Jesus, sanak pa nga nag-eskwela ti Bible School. Ana nga inbaga. Apo Jesus, sana kamot nga amo nga agsurat uno o adyati inadal ko. Anak pa'y nga amo nga agbasa. Kunan niya Apo Jesus, anyaman nga napasamakin ka isulti ibagang ijay kabalay mo. Dahil dati mission tayo iti tayo mo agsubli tayo sana nga trabaho ni Pastor Bayagin. Baga tayo dagit napasama iti biyak tayo. Dahil ito'y tao natungpal natin mission na nagsubli ijay balay da. Kat idinapan ni Apo Isus ado ti agur-uray kin ko gapo iti testimonyo. Napintas unay nga napasama. Dahil talang iti-share ko iti dahil gatsa. Ababa nga kasabang. Salamat kuma. No, arami din tayo iti
rebang tayo mo kas may sanga na mati ni ako. Amen. So, tumakdar tayo na agkaran. Amami nailangitan, agyaman kami, tidak ito nga istorya nga napasama. May sanga inaramidang nga banag iti biyag ti may nga tao nga napnoan iti hayro inagasa. Nagsubli iti balay na kutin baga na iti testimonyo na kun iti naaramidan na iti biyag na. Bidisyong dag ito'y anak mo dito 3 years